+3 सेकेंड सेमिस्टर संस्कृत ऑनर्स कोर 4 यूनिट 1 एंड 2 जहाँ अभिज्ञानम शाकुंतलम से ही अभिज्ञानम शाकुंतलम प्रथम अंकर सारांश लंग क्वेश्चन आज आम आलोचना करवा। तो अभिज्ञानम शाकुंतले प्रथमांगस्य सारम वर्णयत। तो यार उत्तर रहिब संस्कृत साहित्य जगतर कविकुलमणि महाकवि होचंती हमर कालिदास। से निजर काव्य कविता रचना प्रकृति को जीवंत रूप देइछंती। तो यही अभिज्ञानम शाकुंतलम को आमर महाकवि कालिदास रचना करछंती जे कि यही कविता माध्यम ही प्रकृतिर जीवंत रूप दर्शाई। तो कालिदास शिव उपासक थिले। तो यही कालिदास जने शिव उपासक थिले। से रघुवंशम कुमारसंभवम मेघदूतम विक्रमावर्ष्यम ऋतुसंहारम मालविकाग्नि मित्रम अभिज्ञानम शाकुंतलम आदि रचना करिसंती। तो सही यही जो रचना करछंती एते मध्यरु अभिज्ञानम शाकुंतलम होची श्रेष्ठ नाटक। तो अभिज्ञानम शाकुंतलम नाटक हस्तिनापुर नरेश चंद्रवंशीय पुरुवंशीय सुशासक राजा दुष्मंत और शकुंतलांकर प्रणय कहानी मनोरम भाव उपस्थापना करिसंती। तो यही अभिज्ञानम शाकुंतलम रे हस्तिनापुर राजा चंद्रवंशी व पुरुवंशीय राजा दुष्मंत और शकुंतलांकर प्रणय कहानी अति मनोरम भाव यही काव्य यही नाटक उपस्थापना करिसंती। तो अभिज्ञानम शाकुंतलम 7 अंक विभक्त। नाटकर आरंभ हुए प्रथम अंक मंगलाचरण रु। तो यही नाटकटी प्रथम अंक मंगलाचरण रु आरंभ होइछि। तो अभिज्ञानम शाकुंतलम नाटकर आरंभ प्रस्तावना सूत्रधार नटी को आदि कालिदास ग्रंथित वस्तु अभिज्ञानम शाकुंतलम नाटकर उपस्थापना करिवा। तापर नटी मुखरे ग्रीष्म समय पर आधारित गीत शुणी सूत्रधार निजर आत्मसंतोष अभिव्यक्त करिछि। यथा तवास्मि गीत रागिण हरिणाम रसभमृतः एषः राज्यव दुष्यन्तः सारंगेण अतिर हंस। तो अतएव बोली सूत्रधार नाटकर मुख्य चरित्र प्रवेश कराइछि। तो यही श्लोक माध्यम जो सूत्रधार थिला से सूत्रधार नाटकर मुख्य चरित्र प्रवेश कराइछि। सूत्रधार ग्रीष्म ऋतुर सूचना दे धनुर्धारी राजा दुष्मंत को मृग्या अवसर एक कृष्ण सार मृगर पश्चात धावन करुवा दर्शाई निष्क्रांत हेले। तो किछि दूर जावापर मृग शरीर से सरटी संधान करने को गला बेली साहस 2 जन मुनि शिष्य आविर्भूत होइतिले। एवं यही समय ही से मुनि शिष्य दुहें आसी सरपातन करने को अनुरोध करते कारण से मृगटी कण्व ऋषिंकर आश्रम पालित होइतिले। तो राजा निवृत्त हुए बाटिक रही जाते से खुशी हो चक्रवर्ती पुत्र प्राप्ति लगी आशीर्वाद दे आश्रम को निमंत्रण करथिले। तो आश्रम रे कण्व अनुपस्थित तांकर कन्या शकुंतला ठारू आतिथ्य स्वीकार करने को अनुरोध कले। तो जिते बेले कण्व मुनि किसी काम रे बाहर को जाइछन तो से आतिथ्य सत्कार करने कन्या शकुंतला को सब अर्पण कर देतिले। तो दुष्मंत सारथी को आश्रम बाहर रखी एकाकी विनीत बेशरी आश्रम रे प्रवेश कले। साहस 2 दक्षिण हस्त स्फुरी उठिला जहाँ कन्या रत्नर प्राप्तिर सूचना देते। तो आश्रम रे श्रृंखलित परिवेश रे कन्या लाभ तथा असंभव हेले ही देखिले भीतर सर्वाधिक सुंदरी युवती वृक्ष मानक जल दौरान। तो सेमानक मध्यरु सर्वाधिक सुंदरी युवती होउछंती शकुंतला और अन्य दुहे तांकर सखी बोली तांकर आलापरु जानि पारले। तो जो माने से वृक्ष रे जल दउथिले तो से मानक सर्वाधिक सुंदरी हेतिले हमर शकुंतला एवं आउ 2 जन जो माने थिले से माने होजंती ताको सखी बोली तांकर कथाबार्ता ही जानि पारथिले। तो गोपन रे थाई सही युवती मानकर आलापर शकुंतला जे निकट भविष्यतर विवाहिता हेबे ताहा जानिବାକୁ पाइले। तो पुणी शकुंतला
କଣ୍ୱଙ୍କ କନ୍ୟା ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଔରସରୁ ମେନକା ଅପ୍ସରୀ ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତା ବୋଲି ସେ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାହୁସ୍ଫୁରଣ ଅମ୍ବଳକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ତ ହଠାତ୍ ସେ ନିଜକୁ ହସ୍ତିନାଧୁପତି ବୋଲି ପରିଚୟ ନ ଦେଇ ସୁଯୋଗକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ସୁଯୋଗକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ବା ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁନିକନ୍ୟାମାନେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ସହ ପରସ୍ପର ଆଳାପ କଲେ। ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ମନ ରାଜାଙ୍କଠାରେ ଓ ରାଜାଙ୍କ ଆଖି ତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗିଗଲା। ତ ଜଳସେଚନକୁ ଆଧାର କରି ସଖୀଦ୍ୱୟ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ରାଜା ଓ ସ୍ୱନାମାଙ୍କିତ ମୁଦ୍ରିକାଟିଏ ସଖୀଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତ ଏତିକିବେଳେ ଏକ ହସ୍ତୀ ଆଶ୍ରମରେ ପଶି ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତସ୍ତ୍ରା ହୋଇ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରକୁ ପଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ରୂପଲାବଣ୍ୟରେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ରାଜଧାନୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ। ତ ଅପିତୁ ତପୋବନ ରକ୍ଷାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ଅଙ୍କରେ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୃଗୟା ବିହାର। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଅଙ୍କରେ ରାଜାଙ୍କର ତପୋବନ ପ୍ରବେଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଗଜବିହୀନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମନରେ ଅନୁରାଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଙ୍କର ଅନ୍ତିମରେ ବିପ୍ରଳମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଅଙ୍କରେ ଚକ୍ଷୁରାଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନସିକାନୁରାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନାଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ତ ଗଜପ୍ରବେଶ ଏହି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ କରି ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଅଧିକ ସରସ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କରାଯାଇଛି। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଏହି ଅଭିଜ୍ଞାନମ୍ ଶାକୁନ୍ତଲମ୍, ଯାହାକୁ କାଳିଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଅଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।